to God. He has lifted me up. He has lifted me up. I know. He reached out his hands and He lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more. I love Him more and more. And when I stand upon the other shore, I praise Him more and more. And when I stand upon the other shore, I praise Him more and more. Oh, glory to God, He has lifted me up. He has lifted me up. I know. He reached out His hand and He lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more. More and more. I love Him more and more. And When I stand upon the other shore, I praise Him more and more. And when I stand upon the other shore, I praise Him more and more. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. I'm very glad to say that out of the youths who came from America, majority are from California. மிகவும் சந்தோஷமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்ததான வாலிபர்களில் அதிகபட்சம் கலிபோர்னியா என்கிற இடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். అమెరికా నుండి వచ్చిన యవనస్తుల మధ్యలో కాలిఫోర్నియా అనే ఒక స్థలంలో నుంచి ఎక్కువ యవనస్తులు వచ్చి ఉంటున్నారు. California is known as the capital city of sin. கலிபோர்னியா என்பது பாவத்தினுடைய ஒரு தலைநகரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. కాలిఫోర్నియా పట్టణం అనేది అది పాపమునకు చెందిన ఒక పట్టణం అయినది. I am very encouraged to know that even in the capital city of the country, we have precious youths who are walking with God. அந்த பாவத்தினுடைய உச்சகட்டத்தில் இருக்கிற அந்த கலிபோர்னியா பட்டணத்திலும் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதான ஒரு கூட்டம் வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். పాపంతో నిండిన ఆ పట్టణంలో కూడా కాలిఫోర్నియాలో ఒక పరిశుద్ధమైన యవనస్తులు కూడా జీవిస్తున్నారని చెప్తున్నాను. Shall we praise God that capital city of that country, California, the Lord will change into capital city of saints. அந்த கலிபோர்னியா தலைநகர பட்டணத்தை பரிசுத்தவான்கள் உள்ள பட்டணங்களின் தலைநகரமாக தேவன் மாற்றும்படியாக நம்ம எல்லாரும் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். కాలిఫోర్నియా పట్టణమును దేవుడు పరిశుద్ధ పట్టణముగా మార్చినట్టుగా స్తోత్రం చేద్దాము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. I remember a young man in California. கலிபோர்னியாவில் இருந்ததான ஒரு வாலிபன் எனக்கு வாலிபனை பற்றி நான் நினைவு கூறுகிறேன். కాలిఫోర్నియా పట్టణంలో ఒక యవనస్తుడు నాకు తెలుసును. He was fully under drugs and he was driving too fast a sports car. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் அதிகமாக போதைப் பொருளை அருந்தி மிகவும் வேகமாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காரை ஓட்டிக் கொண்டு சென்றான். ఆ యవనస్తుడైతే ఆ యొక్క మందు మాత్రలు తీసుకొని అతి వేగంగా ఆ యొక్క ఆటలాడే కారుతోని పరిగెత్తేవాడు. The car crashed against a tree and the young man died instantly. அந்த கார் ஒரு மரத்தின் மேல் மோதி அந்த வாலிபன் அதே இடத்திலே உடனே மரித்து போனான். ఆ వేగంతో వెళ్లి ఒక చెట్టును మోది ఉంచినాడు. ఆ యవనస్తుడు అక్కడికక్కడే మరణించినాడు. When the dead body was taken out, there was a tattoo on his arm. It was a snake was raising the hood and standing, and below the tattoo it's written born to die. அவன் மரித்த அந்த சடலத்தை அங்கிருந்து வெளியெடுக்கும் பொழுது அவனுடைய தோள்பட்டையிலே பச்சை குத்தியிருந்தார்கள். அதிலே ஒரு நல்ல பாம்பு படம் எடுக்கிறதை போல இருந்தது. அதற்கு பின்னாலே மரிக்கும்படியாகவே பிறந்தேன் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. ఆ యవనస్తుని యొక్క ఆ కుడి ఎడమ వైపు చేతి చూసినట్లయితే ఒక పాముతో కూడిన ఒక పచ్చని అచ్చుతో వేసింటున్నాడు. దాని వెనుక
మరణించుట కొరకే నేను జన్మించినానని రాసి ఉంటున్నది. According to what exactly was written on the tattoo, he was born to die and he died without any purpose. He wasted his life. அவனுடைய புயத்திலே எழுதப்பட்டிருந்த விதமாகவே சாகும்படியாகவே பிறந்தேன் என்று எழுதப்பட்டபடியே அவன் மரித்தான். ஆனால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கி எந்த விதமான குறிக்கோளும் இல்லாதவனாக அவன் மரித்து போனான். వ్రాయబడిన ప్రకారముగానే అతడు మరణించినాడు కానీ తన జీవితం అంతా కూడా వ్యర్థం చేసి నిష్ప్రయోజనంగా జీవించినాడు. A life without a divine purpose is a wasted life. தெய்வீக நோக்கமில்லாத ஒரு ஜீவியமானது ஒரு வீணான ஜீவியம்தான். దైవికంగా లేని ఒక జీవితం అనేది వ్యర్థమైన జీవితమై ఉంటున్నది. So many young people have everything to live with but nothing to live for. அநேக வாலிபர்களுக்கு ஜீவிக்கும்படியாக அநேக காரியங்கள் சேர்ந்திருக்கு, ஆனால் அதை விட்டு விடுவதற்கு அவளுக்கு ஒன்றுமில்லை. అనేక యవనస్తులకు జీవించక అనేక కార్యం ఉన్నప్పటికీ వారు విడిచిపెట్టక ఏ కార్యము లేదు. If you don't have a divine purpose for your life, though you may have wealth and health and name and fame and possession, it's all a waste. நீங்களும் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியதான ஒரு தெய்வீக நோக்கமுடையவர்களாய் காணப்படாவிட்டால் உங்களுக்கு ஆஸ்திகள், ஐஸ்வர்யங்கள், பெயர், கனம், புகழ் மற்ற அநேக காரியங்கள் இருக்கலாம். ఇవైகள் ఎல்லாம் இருந்தாலும் உங்களுடைய జీవియం వీణాన ఒక జీవియமாக మారివిடும். మీ జీవితంలో కూడా దైవికమైన ఒక జీవితం అనేది లేనట్లయితే మీ యొక్క ఆస్తులు, మీ యొక్క ధనము, మీ ఘనత, మీ యొక్క పొగడ్తలు సమస్తం వ్యర్థంగా మార్చబడుతున్నవి. Do you know you are born with a divine purpose? நீங்கள் ஒரு தெய்வீக நோக்கத்தோடு தான் பிறந்திருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? మీరు దైవికమైన ఒక ఉద్దేశం నిమిత్తమై జన్మించినారని మీరు ఎరుగుదురా? In John 19:37 says, Jesus told, to this end was I born and for this cause came I into the world. யோவான் சுவிசேஷம் 19:37 கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது, இதற்காகவே நான் பிறந்தேன், இந்த காரியத்துக்காகவே நான் வந்தேன் என்று சொல்கிறார். యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే నేను దీని నిమిత్తమై వచ్చినాను, దీని కొరకే జన్మించున్నాను. You are born with a divine purpose. நீங்கள் ஒரு தெய்வீக நோக்கத்தோடு பிறந்திருக்கிறீர்கள். దైవికమైన ఉద్దేశం నిమిత్తమై నువ్వు జన్మించున్నావు. God did not bring you to the earth that your life may become a failure. உங்களுடைய ஜீவியம் தோல்வியாக முடிய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வரவில்லை. మీ యొక్క జీవితం అనేది అపజయ జీవితంగా ఉండి నిమిత్తమై ఈ లోకంలో నిన్ను తీసుకొని రాలేదు. Once you know why you were born to this earth and know the divine purpose, your life will become exciting. நீங்கள் ஏன் இந்த உலகத்திலே பிறந்தீர்கள், தெய்வீக நோக்கத்தோடு நீங்கள் பிறந்தீர்கள் என்ற விஷயத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் ఉన్మయాగవే ఉங்களுடைய வாழ்க்கையானது పరవశం మిగుందதாக మారివేడం. మీ లోకంలో ఎందుకొరకు జన్మించినారు, దైవికమైన ఉద్దేశంతో జన్మించినారని తెలుసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క జీవితం అనేది ఒక ఉత్సాహంగా, ప్రోత్సాహంగా మార్చబడుచున్నది. There is a story of a King Cyrus. కోరేష్ రాజాவை పற்றிయదాన ఒక చరిత్రం ఉంది. కోరేష్ యొక్క రాజుల గురించి ఒక చరిత్ర ఉంటుంది. In the Bible, in Ezra, 2 Chronicles and Isaiah, Daniel, all we read about King Cyrus. வேதத்திலே நாளாகம புத்தகம், தானியேல் மற்றும் ஏசாயா புத்தகங்கள் எல்லாம் இந்த கோரேஷ் ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். ఆ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో, దానియేలు గ్రంథంలోను ఇతర గ్రంథంలోను కోరేష్ రాజు గురించి చదువుతున్నాము. King Cyrus was known in history as the Cyrus the Great. கோரேஷ் ராஜா மிக பேரரசனாகிய கோரேஷ் ராஜா என்றுதான் சரித்திரத்திலே அறியப்பட்டிருக்கிறான். కోరేష్ యొక్క రాజుని గురించి చూసినట్లయితే చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప పేరు పొందిన వాడైనాడు. The story says Cyrus Great's grandfather, when he was the king of Persia, he did not have any sons, only daughter. சரித்திரத்தில் சொல்வது என்னவென்றால், கோரேஷனுடைய பெரிய மூத்த தாத்தா அவன் பெர்சியா தேசத்தின் ராஜாவாக இருந்த பொழுது அவனுக்கு மகன்கள், குமாரர்கள் இல்லை, குமாரத்திகள் தான் இருந்தார்கள். కోరేష్ యొక్క రాజును గురించి మనం చూసినట్లయితే అతడు పారసీక దేశం యొక్క రాజుగా ఉన్నప్పుడు అతని కుమారుడు లేడు, కుమార్తె మాత్రమే ఉండెను. When his daughter gave birth to a son, the king grandfather knew that next king will be that grandson. அந்த ராஜாவினுடைய மகளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்த பொழுது அந்த பிள்ளையினுடைய தாத்தாவாக அந்த ராஜா அடுத்தபடியாக தேசத்தில் இவன் தான் ராஜாவாக இருப்பான் என்பதை அறிந்து கொண்டான். ఆ రాజ కుమార్తెకు ఒక కుమారుడు జన్మించినప్పుడు ఆ రాజు తలంచినాడు,
నా తరువాత ఆ బాలుడే రాజుగా మార్చబడును. The king was very envious. அப்பொழுது ராஜாவுக்கு அவனை பார்த்து மிகவும் பொறாமை வந்து விட்டது. అయితే రాజుకైతే అసూయ కలిగి ఉంచినది. He gave that child into the hands of the soldiers and told, go to the jungle and kill the child. அவன் அந்த சிறு குழந்தையை எடுத்து தன்னுடைய போர் வீரர்களுடைய கையிலே கொடுத்து காட்டில் இந்த குழந்தையை கொன்று போட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னான். సైనికులను పిలిచి రాజు చెప్పినాడు, ఈ బాలుని తీసుకొని వెళ్లి అరణ్యంలో చంపివేయుడి. The soldiers had compassion on that beautiful child. Instead of killing that child, they gave the child to shepherds. ஆனால் அந்த போர் வீரர்களுக்கோ அழகான அந்த குழந்தையை பார்த்து அவர் மேல் மிகவும் இரக்கம் உண்டானபடினாலே அந்த குழந்தை கொன்று போடுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் சென்று మేయిపరుடைய கையில் அவர்களை கொடுத்து విட்டார்கள். బాలుని చూచినప్పుడైతే సౌందర్యముగా కనబడించినాడు. అతని మీద జాలి పడిన వారే ఆ యొక్క కాపర్లకు ఆ బాలుని అప్పగించినారు. The shepherds did not know whose child it was. మేయిపరులకు இந்த குழந்தை யாருடைய குழந்தை என்று தெரியாது. కాపర్లకైతే ఈ బాలుడు ఎవరని తెలియకుండా పోయించినది. And the boy also did not know who he was. அந்த சிறுவனும் கூட தான் யார் என்பது அவனுக்கு தெரியாது. ఆ చిన్న బాలునికి తానెవరో కూడా తెలియకుండా పెరిగించినాడు. As he grew up, he also became a shepherd boy. ஆகவே அவன் வளர்ந்து வந்த பொழுது அவனும் ஒரு మేయిపరుடைய పయ్యనాக మారి இருந்தான். ఆయన పెరుగుతున్న సమయంలో ఒక కాపరి బాలుడుగానే పెరిగినాడు. He started tending sheep. He started caring for sheep. அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை மேய்க்கிற விஷயத்தை பற்றி அவன் கருத்துள்ளவனாக மாறினான். అతని జీవితంలో కాపరికి సంబంధించిన కార్యములను నేర్చుకున్నాడు. But one day somehow came to know that he is the heir of the throne of Persia. ஆனால் ஒரு நாள் தான் அந்த பெர்ஷியா தேசத்தினுடைய సింహాసనத்துக்கு சுதந்திரவாளி என்கிறதை அவன் அறிந்து கொண்டான். ఏదో ఒక దినమున అతడు నేను పార్శిక దేశమునకు సంబంధించిన సింహాసనమునకు వారసుడని అతడు గ్రహించి ఉంటున్నాడు. The moment he came to know, immediately he threw away the staff and the crook, and the real spirit of a king came upon him. தான் அந்த சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்கிறதான அந்த எண்ணம் அவனுக்கு வந்த மாத்திரத்திலே தான் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டுவதற்கு உபயோகப்படுத்தினான் அந்த கோல் தடியெல்லாம் அவன் தூக்கி எறிந்து விட்டான். அவருடைய ராஜாவினுடைய அந்த ஆவி அவனுக்குள் வந்தது. ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే అతడు తన చేతున్న కర్రను తన యొక్క వస్త్రం తీసివేసి ఒక రాజు యొక్క ఆత్మను పొందినవాడుగా మార్చబడినాడు. All his thoughts and ambitions and desires were only focused on one thing: I must be the king. அதன் பின்பு அவனுடைய எண்ணங்கள், அவனுடைய நோக்கங்கள், அவனுடைய குறிக்கோள் எல்லாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை மையமாக கொண்டிருந்தன. அது என்னவென்றால், நான் சீக்கிரமாய் ஒரு ராஜாவாக மாற வேண்டும். ఆ తరువాత తన యొక్క జీవితంలో ఏ విధం చేతన సరే నేను రాజుగా మార్చబడవలని తన యొక్క జీవితంలో అన్ని అలవాట్లలో పాలుపడి ఉంటున్నాడు. History says he became king. Not only he became king of Persia, he was known in history Cyrus the Great. சரித்திரம் சொல்கிறது என்னவென்றால், அதன் உண்மையாகவே அவன் அந்த பெர்சியா தேசத்தின் ராஜாவாக மாறினான். ஆனால் சரித்திரம் அவன் ராஜாவாக மாறினான் என்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை, மிக பேரரசனாகிய கோரேஸ் என்றுதான் அவனை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే కోరేషు యొక్క రాజుగా మార్చబడడం మాత్రమే కాకుండా అది గొప్ప రాజుగా అతడు పిలువబడి ఉంటున్నాడు. In the book of Daniel we read this Cyrus the Great conquered even the Babylonian empire. தானியேல் புத்தகத்தில் படிக்கும் பொழுது இந்த கோரேஸ் ராஜா బాబిలోన్ సామ్రాజ్యத்தையும் கூட அவன் ஜெயித்தான் என்று படிக்கிறோம். ఈ కోరేషు రాజు అయితే బబులోను దేశం యొక్క చక్రవర్తిని కూడా జయించినట్లుగా చరిత్రలో రాయబడి ఉన్నది. Beloved young people, you know what I want to emphasize. The word of God very clearly says, those who have been washed in the blood of Christ, they are kings and they are priests. அருமையான வாலிபரே, இதன் மூலமாக நான் உங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுகிற ஒரு விஷயம், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள் யாரோ அவர்கள் எல்லாரும் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான். ప్రియమైన వారలారా, మీకు తెలియపరచవలసిన ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా, ఎంతమంది అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో కడగబడించున్నారో వారు రాజులుగాను యాజకులుగాను పిలువబడుచున్నారు. Revelation chapter 1 verse 5 and 6 says that unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood and hath made us kings and priests unto God. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:6 சொல்கிறது, நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவர்.
యోహాను సువార్త ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5-6 వాక్యంలో మనం చదివినట్లయితే మనను ప్రేమించువారు తన రక్తం వల్ల మన పాపలను కడిగివేయడమే కాకుండా రాజులుగాను యాజకులుగా మార్చినాడు. Dear ones, as kings, that shepherd boy Cyrus, when he came to know that he is supposed to be the king, the whole attitude and spirit of his life changed. அந்த மேய்ப்பனாக இருந்த கோரேஸ் தான் ஒரு ராஜாவா என்பதை குறித்து விளங்கி கொண்ட பின்பு அதன் பின்பு அவனுடைய தன்மைகள், அவனுடைய நோக்கம், அவனுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் முற்றிலும் மாறிவிட்டன. అతడు ఎప్పుడైతే నేను ఒక రాజును రాజకుమారుడని గ్రహించినాడో వెంటనే తన యొక్క ప్రవర్తన, తన యొక్క జీవితం అంతా కూడా రాజరికంగానే మార్చబడి ఉంచినది. If you are really washed in the blood of Christ, according to the word of God, he is not going to make you king. It says he has already made us kings. நீ உண்மையாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டிருப்பாய் என்றால் அவர் உன்னை ராஜாவாக மாற்றப் போகிறார் என்று வேதவசனம் சொல்லவில்லை. அவர் உன்னை ராஜாவாக மாற்றிவிட்டார் என்றுதான் வேதம் சொல்கிறது. నిజముగానే నువ్వు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో కడగబడినట్లయితే ఆయన నిన్ను రాజుగా మార్చబోచున్నాడు అని చెప్పడం లేదు, కానీ నిన్ను రాజుగా మార్చి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. Do you know that blood of Jesus is the royal blood? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ராஜரீக ரத்தம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం రాజరిక రక్తం అని నీకు తెలుసునా? It is the blood of the Lion of Judah. அது యూదా గోత్రത്തെ సింగத்தினுடைய రక్తం. అది యూదా గోత్రములకు చెందిన సింహం యొక్క రక్తం. If the lion's blood is in you, you are also a lion's cub. సింగத்தின் ரத்தம் உங்களுக்குள் இருந்தால் நீங்களும் கூட ஒரு சிங்க குட்டி. సింహం యొక్క రక్తము నీ యొద్ద ఉన్నట్లయితే నీవు కూడా సింహం యొక్క పిల్లవైంచినావు. If the King of Kings blood is in you, you are also a king. ராஜாவினுடைய ரத்தம் உன்னில் இருக்கும் என்றால் நீயும் ஒரு ராஜா தான். రాజులకు రాజు యొక్క ప్రభు రక్తం నీలో ఉన్నట్లయితే నీ ఒక రాజు అయినావు. You don't need to look how you feel. It's written. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் அதை பற்றி உணர வேண்டாம். அது அவ்விதமாய் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ ఏమి రాయబడినదో అదే నువ్వు గ్రహించవలసినది. It's written that those who have been washed in the blood of Christ, they are kings and priests unto God. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால், ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ஆசாரியர்களும் ராஜாக்களுமாய் இருக்கிறார்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం వల్ల అనగా గొర్రెపిల్ల రక్తం వల్ల కడగబడిన ప్రతివారు రాజులుగాను యాజకులుగా పిలువబడుచున్నారు. We are a privileged people. நாம் ஸ்லாக்கியம் பெற்ற ஜனங்கள். మనము ఎంతగానో భాగ్యం పొందిన ప్రజలమైనాము. We are not ordinary people. நாம் சாதாரண ஜனங்கள் அல்ல. మనం సాధారణ ప్రజలము కాము. If you have been washed in the blood of Jesus, you are not an ordinary person. நீ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டிருந்தால் நீ ஒரு சாதாரண ஆள் அல்ல. యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన నీవు సాధారణమైన వ్యక్తివి కావు. You are a royal priesthood. நீ ஒரு ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம். నువ్వు రాజరికంగాను యాజకుల సమూహమైనావు. Not only you are a king, you belong to the royal family. நீ ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறாய், நீ ஒரு உன்னதமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். నీవు రాజుగా ఉన్నట్లయితే రాజ కుటుంబమునకు చెందినవాడవైనావు. All those who believe that those who have been washed in the blood of Christ are kings unto God, lift up the hands and praise God. ఎంతమంది అయితే ఆ యొక్క యేసు రక్తంలో కడగబడి రాజుగాను యాజకుగా మార్చబడిన తలస్తున్నామో వారు చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டபடியினால் நான் ராஜாக்களும் ஆசாரியரும் இருக்கிறேன் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா. God has given us this privilege to be kings. What does that mean? தேவன் நாம் ராஜாக்களாக மாறும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறாரே, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? దేవుడు మనల్ని రాజులుగా మార్చబడటకు భాగ్యం అనుగ్రహించినాడే, దాని అర్థం ఏమిటి? A defeated person cannot be a king. தோல்வி அடைந்த ஒரு மனுஷன் ராஜாவா இருக்க முடியாது. అపజయం పొందే వ్యక్తి వాడు రాజుగా ఉండకు వీలు లేదు. King shows rulership. ராஜா என்று சொல்லும் பொழுது ஆளுகை செய்வதை காண்பிக்கிறது. రాజు అని చెప్పినప్పుడు ఏలుబడి చేసే ఒక స్వభావం ఉన్నది. Blood of Jesus when washed our sins away, that royal blood is in us. நம்முடைய பாவங்களே அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரித்திருக்கும் என்றால் அந்த ராஜரீக ரத்தம் தான் நமக்குள் இருக்கிறது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమని మన కడిగినట్లయితే ఆ రాజరికం యొక్క రక్తం మనలో ఉంచున్నది. That blood is shouting victory. அந்த ரத்தம் ஜெயம் என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ఆ రక్తమే జయమని పలుకుచున్నది. There is shout of victory in the camp of the righteous, in the camp of the king. நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களிலும்
రాజావినుడియ పాళయத்திலும் రాజాவின் జయ గంభీర ధ్వని ఉంది. నీతిమంతుల గుడారములో రాజు యొక్క జయధ్వని వినబడుచున్నది. The very blood that Jesus gave into us, that is crying for victory. நமக்குள் இயேசு தந்த அதே ரத்தம் ஜெயத்திற்காக கூக்குரலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. యేసు యొక్క అదే రక్తం మనలో ఉండి జయధ్వనిని వినిపించున్నది. God has not planned any failure for us. தேவன் நமக்கு எந்த ஒரு தோல்வியும் திட்டம் பண்ணவே இல்லை. దేవుడు మనకు ఎటువంటి అపజయమును మనకు అనుగ్రహించలేదు. Do you know what is the greatest failure in life? జీవితంలో మిగపెరియ తోల్వి என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? జీవితంలో అధికమైన అపజయం ఏందో తెలుసునా? Failing in exam is not the real failure in life. పరీక్షயிலே తోற்று போகிறது அது உண்மையான ஒரு தோல்வி அல்ல. పరీక్షలో అపజయం పొందడము అది గొప్ప అపజయం కాదు. Business failure is not the greatest failure. Business వ్యాపారத்திலே நமக்கு வருகிற நஷ்டமும் கூட ஒரு பெரிய தோல்வி அல்ல. వ్యాపారంలో ఉన్న అపజయం అనేది నీకు నష్టం కాదు. Health failure is not a great failure. சில வேளையில் ஆரோக்கியம் குன்றி போகிறதும் ஒரு பெரிய தோல்வி அல்ல. కొంతమంది ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపోవడం అనేది గొప్ప అపజయం కాదు. Money failure, wealth failure is not a great failure. பணத்தில் நஷ்டம் உண்டாகிறதோ ஆஸ்தி நஷ்டப்படுகிறதோ உண்மையான தோல்வி அல்ல. డబ్బు నష్టపోవడము ఆస్తి నష్టపోవడము అది గొప్ప అపజయం కాదు. Young man, young woman, shall I tell you what is the greatest failure? வாலிபனே வாலிப சகோதரியே உண்மையான ஒரு பெரிய தோல்வி என்ன என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டுமா? యవనస్తురాలా ఒక గొప్ప అపజయం ఏందో నేను చెప్పవలనా? Are you ready to receive the word? இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? అది నువ్వు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నావా? Do you know what is the greatest failure in life? జీవితంలో మిగపెరియ తోల్వి என்ன தெரியுமா? జీవితంలో అధికమైన అపజయం ఏందో తెలుసునా? The greatest failure in life is the moral failure. உங்களுடைய ஜீவியத்திலே மிக பெரிய தோல்வி என்றது உங்களுடைய ஜீவியம் துன்மார்க்கமாக மாறி போவதுதான். నీ జీవితంలో యొక్క ముఖ్యమైన అపజయమేనగా నీ జీవితమును మారిపోవడమే. Young man, the greatest failure in your life is the moral failure. வாலிபனே உன்னுடைய ஜீவியத்திலே மிக பெரிய தோல்வி என்னவென்றால் உன்னுடைய ஜீவியத்திலே வருகிறதான பாவத்துக்கு விரோதமான துன்மார்க்கமான காரியம். నీ జీవితంలో అధికముగా అపజయం పొందుచున్న జీవితం అనేది మాదిరి లేని జీవితం. Now let me tell you what is the greatest prosperity in life. இனி நம்முடைய ஜீவிதத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் என்ன என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். మన యొక్క జీవితంలో ముందుకు సాగిపోని ఒక స్థితిని చూపిస్తున్నది. Your prosperity in your business is not a great prosperity. உங்களுடைய வியாபாரத்திலே உங்களுக்கு உண்டாகிறதான முன்னேற்றம் அது ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் அல்ல. నీ యొక్క వ్యాపారం అనేది అభివృద్ధి పొందుట అనేది ఒక ముఖ్యమైనది కాదు. Bill Gates is not the prosperous man in money. One day when Bill Gates dies, he cannot take even $1 in the coffin. பண விஷயத்திலே நீங்கள் ஒரு பெரியவர்களாக மிகவும் செழிப்புள்ளவர்களாய் மாறுவதை குறித்து நீங்கள் பெரிதாக நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு நாள் மரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய சவப்பெட்டியிலே $1 கூட போட மாட்டார்கள். డబ్బులు వచ్చేసినట్లయితే నువ్వు ధనవంతుగా ఉన్నప్పటికీ చెడిపోయిన వ్యక్తివైన నీవు $1 కూడా తీసుకొని పెట్టెలో పెట్టుకోలేవు. You may have prosperity in business. உங்களுடைய வியாபாரத்திலே நீங்கள் நல்ல முன்னேற்றம் அடையலாம். నీ వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉండవచ్చును. In the education you might have got the first rank in the country. உங்களுடைய கல்வியிலே ஒருவேளை தேசத்திலேயே நீங்கள் முதலாவது ரேங்க் வாங்கலாம். ఒకవేళ దేశంలో ఒక మొదటి వార్ను కొని ఉండవచ్చును. Oh, you may be prosperous in the best of health. உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திலே நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் முன்னேறலாம். ನೀವು ఆరోగ్యంలో చూసినట్లయితే ఒక మంచి అభివృద్ధి పొందిన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు. You may be prosperous in your job, in your business, in your political career, and you in your power and authority, but that is not real prosperity. உங்களுடைய பணம் வியாபாரம் நீங்கள் அரசியல் ஈடுபடுவது உலக பிரகாரமான உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் மிகவும் அதிகமாய் முன்னேறுவது ஒரு சரியான உண்மையான முன்னேற்றம் அல்ல. నీ డబ్బుల విషయంలోను నీ వ్యాపార విషయంలోను నీ యొక్క రాజకీయ విషయంలోను అనేక కార్యములో అభివృద్ధి పొందుతానది గొప్పతనం కాదు. What is the greatest prosperity in life? జీవితத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அல்லது செழிப்பு என்றால் என்ன? నీ జీవితంలో అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందవలసిన కార్యం ఏమిటి? What does the Bible say? What is the greatest prosperity? பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் என்று செழிப்பு என்று வேதம் எதை குறித்து சொல்லுகிறது? అభివృద్ధి పొందుట విషయంలో బైబిల్ వేద గ్రంథం ఏం బోధిస్తున్నది? The greatest prosperity in life is purity. உங்களுடைய ஜீவியத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அல்லது செழிப்பு என்று சொல்வது உங்களுடைய பரிசுத்தம் அல்லது தூய்மைதான். నీ జీవితంలో అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందవలసిన కార్యము నీ పవిత్రత. Young man, put into your spirit the greatest prosperity in life is
purity. வாலிபனே, உன்னுடைய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அல்லது செழிப்பு என்று சொல்வது பரிசுத்தம் என்கிறதை உன்னுடைய ஆவியிலே நீ ஏற்றுக்கொள். యవనస్తుడా, నీ యొక్క జీవితంలో అధికంగా అభివృద్ధి పొందవలసిన ఒక సత్యము పవిత్రత అనేది నీ యొక్క జీవితంలో అంగీకరించవలను. If the greatest failure in life is moral failure, the greatest prosperity in life is purity. உங்களுடைய ஜீவியத்தின் மிகப்பெரிய தோல்வி பாவ சம்பந்தமான துன்மார்க்கமான காரியமா இருக்கும் என்றால் உங்களுடைய ஜீவியத்தின் மிகப்பெரிய செழிப்பு அல்லது முன்னேற்றம் பரிசுத்தத்தினால் உண்டாகிற முன்னேற்றம். నీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న ఆ యొక్క అపజయ జీవితం అనేది మాదిరి లేని ఒక జీవితం అయినది, కానీ జీవితం యొక్క అభివృద్ధి గల జీవితమే అది పవిత్రతో కూడినది. You look at the examples in the Bible for this. இதற்காக வேதத்தில் இருக்கிறதான சில முன்மாதிரி உதாரணங்களை நாம் பார்க்கலாம். దీని గురించి వేద గ్రంథంలో కొన్ని ఉదాహరణలు రాయబడినవి. We read about Daniel. దానియేలు குறித்து நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள். దానియేలు గురించి మనం చదివించాము. We read about Daniel in chapter 1 verse 8. Daniel purposed in his heart he would not defile himself. தானியேல் முதலாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் படித்து பாருங்கள். அவன் தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று தன்னுடைய இருதயத்திலே தீர்மானம் செய்தான். దానియేలు మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో చదివినట్లయితే నన్ను నేను అపవిత్రపరచుకొనను అని దానియేలు జీవితంలో తీర్మానం చేసుకున్నాడు. That was the key that changed his whole life. அதுதான் அவருடைய ஜீவியம் முழுவதும் மாறுவதற்கு ஒரு சாவியை போல இருந்தது. అదే ఆయన యొక్క జీవితంలో ఒక తాళం వలె జీవిత కాలం అంతయు మార్చబడించినది. Now let us read what is written after that. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. தானியேல் தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று தன்னுடைய இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணினான் என்று அதற்கு பின்பு என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதை பாருங்கள். దానియేలు తన జీవితంలో అపవిత్రపరచుకొనను అని తీర్మానం చేసిన తర్వాత జరుగుతున్న కార్యం ఏమిటి? Daniel chapter 6:28 says Daniel prospered. தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே தானியேல் எல்லா காரியத்திலும் ஜெயமாக முன்னேறினவனாக இருந்தான் என்று படிக்கிறோம். దానియేలు 6వ అధ్యాయంలో 28వ వాక్యంలో మనం చదివినట్లయితే ఆయన అన్ని విషయంలో అభివృద్ధి పొందినవాడుగా మార్చబడినాడు. First in Daniel 1:8 says Daniel purposed himself Daniel purposed in his heart he would not defile himself. தானியேல் முதலாம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே தானியேல் தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று தீர்மானம் பண்ணி கொண்டான் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது. దానియేలు మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో నేను అపవిత్రపరచుకొనను అనే తీర్మానం రాయబడి ఉన్నది. Afterwards 6:28 says Daniel prospered. அது நிமித்தமாக 6ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் அதன் பின்பு சொல்கிறது தானியேல் தன்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் முன்னேற்றம் அடைந்தான், ஜெயம் அடைந்தான். ఆ తరువాత 6వ అధ్యాయం 28వ వాక్యంలో దానియేలు వర్ధిల్లెను అని రాయబడి ఉన్నది. You may prosper in so many things in the world, but do you know without prosperity in purity you are bound to be a failure. நீங்கள் உலக பிரகாரமாக अनेक காரியங்களிலே நல்ல முன்னேற்றத்தை செழிப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் பரிசுத்தத்திலே நீங்கள் முன்னேற்றம் அடையாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு பெரிய தோல்வியிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் అర్థం. లోకములో అనేక విషయంలో నువ్వు వర్ధిల్లుకుంటా వెళ్ళిండవచ్చును, కానీ ఆ యొక్క పవిత్రత విషయంలో అపజయం పొందినట్లయితే అన్ని నీకు అపజయంగా మార్చబడుచున్నది. In California, one young man, brilliant brain, 29 PhDs he had, but ended up with brain cancer in the hospital. கலிபோர்னியாவிலே ஒருவன் மிக அவனுடைய மூளை நல்ல திறமையுள்ளதான மூளை வேலை செய்கிறவனாக இருந்தான். ஆனால் கடைசியிலே அவன் அந்த பிரெயின் கேன்சர்னால் மூளைக்கு புற்றுநோயிலே தான் அவன் மரித்தான். కాలిఫోర్నియా అనే పట్టణంలో ఒక యవనస్తుడు అతి తెలివిగలవాడుగా ఉండెను. వాని యొక్క తెలివిని బట్టి ఒక మంచి ఉద్యోగంలో ఉండెను, కానీ ఆ యొక్క మెదడు క్యాన్సర్ వ్యాధి చేత అతడు చనిపోయించినాడు. Do you know what God has planned for you? தேவன் உங்களுக்காக என்ன திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? దేవుడు నీ గురించిన కలిగి ఉద్దేశం ఏందో నీకు తెలుసునా? You will never know God's plan for you unless your mind is clean. உங்களுடைய மனது சுத்தமில்லாத பட்சத்தில் தேவன் உங்களுக்காக என்ன திட்டமிட்டிருக்கிறாரோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு காலம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. నీ మనసు అనేది పరిశుద్ధంగా లేనట్లయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏందో గ్రహించలేకపోవచ్చున్నావు. So many people ask God and the servants of God, Pastor, I want to know God's plan for me, pray for me. அநேகர் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களில் பாஸ்டர்மாரிடத்தில் கேட்கிறார்கள், பாஸ்டர் நான் கர்த்தருடைய மனதை திட்டத்தை விளங்கிக் கொள்ள விரும்புகிறேன், எனக்காக ஜெபியுங்கள். అనేక యవనస్తులు వచ్చి పాస్టర్ గారు మా యొక్క జీవితంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏందో ప్రార్థించమని అడుగుచుంటున్నారు. Young man,
You will never know God's plan for you unless your mind is clean, because Hebrews chapter 10 says God writes His plan in your mind. வாலிபனே, உன்னுடைய மனது சுத்தமில்லாத பட்சத்தில் உன்னை பற்றிய தேவனுடைய திட்டத்தை நீ ஒரு காலம் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஏனென்றால் எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 8 வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் தன்னுடைய பிரமாணங்களை, தன்னுடைய பிளான், திட்டத்தை உன்னுடைய மனதில் எழுதுகிறார். యవనస్తులారా, మీ యొక్క జీవితంలో మనసు అనేది పవిత్రముగా లేనట్లయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం తెలుసుకోలేరు. హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో ఆయన యొక్క విధులను ఆయన మనసులో రాయిస్తున్నాడని రాయబడి ఉంటున్నది. When your mind is full of filth, you are asking God to tell you God's plan for you is like you are bringing a black paper and asking me to write my name there. I may write my name there, but you cannot read it. It's already black, and my black pen will only make it more black. நீங்கள் உங்களுடைய மனது அசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருந்து கொண்டு, ஆண்டவரே என்னை பற்றி உங்களுடைய சித்தம், உங்களுடைய திட்டம் என்ன என்று கேட்கக்கூடியவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால், கருப்பு தாளிலே ஒரு கருப்பு பேனாவில் நீங்கள் என்னுடைய பெயரை எழுத சொல்வது போல இருக்கும். ஏற்கனவே இது கருப்பாக இருக்கிறது, இதிலே நான் இன்னும் கருப்பு பேனாவில் எழுதினால் இன்னும் அது கருப்பாக தான் இருக்குமே ஒழிய எழுதுகிறதை படிக்க முடியாது. నీ యొక్క జీవితంలో నీ మనసులో అపవిత్రత పెట్టుకొని, ప్రభువా నీ ఉద్దేశం ఏందని నువ్వు అడిగినట్లయితే ఒక నల్లని కాగితం మీద ఒక నల్ల పెన్ను తీసుకొని నీ ఉద్దేశం రాయమని అడిగినట్లుగానే ఉంటున్నది. God has got a great plan for you. தேவன் உங்களை பற்றி ஒரு பெரிய திட்டமுள்ளவராக இருக்கிறார். నిన్ను గురించి దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం ఉంటున్నది. Out of all creations, including angels, you are most important. தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா சிருஷ்டிகளிலும், ஏன் தேவதூதர்களை காட்டிலும் நீங்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சிருஷ்டி. దేవుని వల్ల సృష్టింపబడిన ప్రతి సృష్టిలోనూ దేవదూతల ముందును నీ ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి వహించినావు. Do you know everything on earth, everything in heaven was made for man. பூமியில் இருக்கிற சகல காரியங்களும், பரலோகத்தில் இருக்கிற சகல காரியங்களையும் அவர் மனுஷனுக்காகவே ஏற்படுத்தினார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? భూమి మీద ఉన్న సకల కార్యములు కూడా, పరలోక సంబంధమైన ప్రతి కార్యములు కూడా మీ నిమిత్తమై సృష్టింపబడని మీరు ఎరుగుదురా? I want to read one verse to show how important, how grand plan God has for you and for me. உங்களை பற்றியும் என்னை பற்றியும் தேவன் எவ்வளவு மிக பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதையும், நாம் எவ்வளவு தேவனுக்கு முக்கியமானவர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வசனத்தை நான் படிக்க விரும்புகிறேன். నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి దేవుని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏందో తెలియపరచుటకు నీ యొక్క వాక్యములు చదువుదును. I will read in NIV Jeremiah 29:11. எரேமியா 29 அதிகாரம் 11 வசனத்தை NIV ట్రాన్స్లేషన్ நான் படிக்கிறேன். ఇర్మియా 29వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో నేను చదువుతున్నాను. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. நான் உங்களை பற்றி நான் என்னுடைய தீர்மான திட்டங்களை வைத்திருக்கிறேன். அவைகள் உங்களை பாதிக்கவோ அல்லது உங்களை தாக்குவதற்காக அல்ல, உங்களுக்கு நன்மைக்காகவே நான் உங்களுக்கு நான் நன்மையான காரியங்களை திட்டம் பண்ணி இருக்கிறேன். నేను మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును. రాబో కాలమున నాకు మీకు నిరీక్షణగాను అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కాని హానికరమైనవి కావు అని యెహోవా వాక్కు సెలవిచ్చెను. God wants to prosper your future. தேவன் உங்களுடைய வருங்காலத்தை செழிப்புள்ளதாக மாற்ற விரும்புகிறார். దేవుడు రాబో కాలములో నీ యొక్క ఉద్దేశములను మార్చుచున్నాడు. But without purity no prosperity. ஆனால் பரிசுத்தம் இல்லாத இடத்திலே எந்த விதமான ஒரு முன்னேற்றம் கிடையாது. పవిత్రత లేకుండా నీవు వర్ధిల్లలేవు. Joseph, he kept his life undefiled, although temptation came in the house of Potiphar. யோசேப்புக்கு போத்திபார் வீட்டிலே சோதனை வந்த வேளையிலும் தன்னுடைய ஜீவியத்தை, பரிசுத்தத்தை தீட்டுப்படாமல் பாதுகாத்துக் கொண்டான். పోతిఫరు ఇంట్లో యోసేపుకు ఒక పరీక్ష కలిగినప్పటికీ ఆయన అపవిత్ర పడకుండా తన్ను తాను కాపాడుకొని ఉంచున్నాడు. That is why we read in Genesis 39 number of times Joseph was a prosperous man. Whatever he did prospered. Number of times Genesis 39 says. அதனால்தான் ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரத்திலே யோசேப்பு எல்லா காரியங்களிலும் முன்னேறுகிறவனாய் இருந்தான் என்றும் அவன் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் அவனுக்கு வாய்த்தது என்றும் நாம் படிக்கிறோம். అందుకొరకే ఆదికాండం 39వ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాము, అన్ని విషయములో అతడు వర్ధిల్లుతూ ఉండెను.
in the pit and prison and palace, he was prosperous. அவன் குடியில் இருந்த பொழுதும் சிறைச்சாலையில் இருந்த பொழுதும் அரண்மனையில் இருந்த பொழுதும் அவன் முன்னேறுகிறவனாகவே இருந்தான். గోతిలో పడివేయబడినప్పటికీ అతడు అమ్మివేయబడినప్పటికీ చెరసాల్లో వెళ్ళినప్పటికీ అతడు వర్ధిల్లుచునే ఉండెను. As we are crossing the youth camp, இந்த வாலிபர் முகாமை முடிக்கிறதான இந்த வேளையில் యవనస్తుల మకామును ముగించే సమయంలో we have a great burden for you. உங்களை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம் இருக்கிறது. మిమ్మల్ని గురించి మాకు అధికమైన భారం ఉంచినది. All of you have been richly blessed in the camp. We thank God for that. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த வாலிபர் முகாமிலே ஐஸ்வர்யமான விதத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதற்கு நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். యవనస్తుల మకాంలో మీరు అధికంగా ఆశీర్వదింపబడి ఉంటున్నారు. దానికి దేవుని కృతజ్ఞతా స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. You can preserve your life and blessings only through purity. ஆனால் உங்களுடைய ஜீவியத்தையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பரிசுத்தம் அல்லது தூய்மை நிமித்தமாகவே மாத்திரமே நீங்கள் பாதுகாக்க முடியும். అయితే మీ జీవితం అంతా కూడా పవిత్రతతోనే మీరు కాపాడుకోగలుగుచున్నారు. As you go from this place, television is going to entice you. நீங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு திரும்பி போகிற வேளையிலே டெலிவிஷன் உங்களை தன்னுடைய பக்கமாக வசீகரிக்கும். ఈ స్థలం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తరువాతనే ఆ యొక్క టెలివిజన్ అనేది నిన్ను దర్శిస్తున్నది. Internet is waiting to devour your mind. ఇంటర్నెట్ உங்களுடைய மனதை விழுங்க காத்திருக்கிறது. ఇంటర్నెట్ అనేది నీ యొక్క మనసును మింగివేట కనిపెడుచున్నది. Like Daniel, you must make a dedication. Daniel purpose in his heart, he would not defile himself. தானியேல் நான் என்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று தீர்மானம் செய்தது போல நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும். దానియేలు వల్లే నేను ఇక మీదట అపవిత్రపరచుకొనను అని తలంచినట్టుగా నీవు కూడా ఒక తీర్మానం చేయవలెను. After that only we read Daniel was a prosperous man. அதன் பின்புதான் நாம் படிக்கிறோம் தானியேலுடைய காரியம் ஜெயமாக இருந்தது, அவன் முன்னேறுகிறான். ఆ తర్వాతనే దానియేలు యొక్క జీవితం అనేది ముందుకు సాగుచు వర్ధిల్లుచుండెను. Oh, Joseph was a prosperous man even in the prison. யோசேப்பு சிறைச்சாலையிலும் காரிய சித்தி உள்ளவனாக இருந்தான். యోసేపు అయితే చెరసాల్లో కూడా అతడు వర్ధిల్లుచుండెను. Doesn't matter wherever you are, if you want to be prosperous, there is only one way, that is purity. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒரு விஷயமே இல்லை. உங்களுடைய ஜீவியத்திலே நீங்கள் முன்னேறுகிறவர்களாக ஜெயமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது உங்களுடைய பரிசுத்தத்தை சார்ந்துதான் இருக்கிறது. నీ జీవిత కాలం అంతయు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ సరే నువ్వు వర్ధిల్లుచుండవాలంటే అభివృద్ధి పొందవాలంటే పవిత్రతనే నీకు సహాయం చేయుచున్నది. Keep your mind from evil. எல்லா தீமைக்கும் உங்களுடைய மனதை விலக்கி காத்துக் கொள்ளுங்கள். ప్రతి విధమైన దుష్ట కార్యం నుంచి నీ మనసును కాపాడుకొనవలెను. Keep your eyes from evil. உங்களுடைய கண்களை எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி காத்துக் கொள்ளுங்கள். కీడు నుండి నీ యొక్క కళ్ళను కాపాడుకొనవలెను. Keep your ears from evil. உங்களுடைய காதுகளை எல்லா தீமைகளுக்கும் விலக்கி காத்துக் கொள்ளுங்கள். ప్రతి విధమైన దుష్ట మాట నుంచి నీ యొక్క చెవులను కాపాడుకొనవలెను. Like Daniel, will you make a decision this afternoon? இந்த பிற்பகல் வேளையிலே தானியேலை போல நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் செய்ய முடியுமா? దానియేలు వల్లనే ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలంలో నువ్వు తీర్మానం చేయగలవా? That time the Holy Spirit was not given, yet Daniel's decision he was able to keep. அந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்படவில்லை என்றாலும் தானியேலோ தன்னுடைய தீர்மானத்திலே மிகவும் உறுதியாக அதை காக்கிறவனாக இருந்தான். ఆ దినముల్లో అయితే పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడలేదు, అయినప్పటికీ దానియేలు తన తీర్మానంలో నిశ్చయంగా కలిగి ఉంటున్నాడు. Now most of us have received the Holy Spirit. ஆனால் நாம் அநேகர் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம். మనమందరం అయితే పరిశుద్ధాత్మ పొంది ఉంటున్నాము. We have the full Bible. நமக்கு முழு வேதகமும் உண்டு. మనకు పూర్తి వేదగ్రంథం మన చేతిలో ఉంది. So many saints who lived a holy life as an example before us. நமக்கு முன்பாக பரிசுத்தவான்களாய் ஜீவித்த அநேக முன்மாதிரியாக ஜீவித்த அநேக பரிசுத்தவான்கள் உண்டு. పాత నిబంధన కాలం చూడైతే మాదిరిగా జీవించిన అనేక పరిశుద్ధులు ఉంటున్నారు. Some young people say, Pastor, you can preach it. I tried to live a holy life, but I could not. சில வாலிபர்கள் சொல்லலாம், பாஸ்டர் நீங்கள் இதை பிரசங்கிக்கிறீர்கள், நான் முயற்சி செய்துதான் பார்த்தேன், ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. పాస్టర్ గారు మీరైతే పరిశుద్ధత గురించి ప్రసంగిస్తున్నారు, కానీ నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, కానీ అది నాకు వీలు కావడం లేదు. You tell us to dedicate to live a holy life. I tried that earlier, but it didn't work. பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யும்படியாக பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். நான் ஏற்கனவே அப்படி தீர்மானம் செய்து முயற்சி செய்து பார்த்தேன், முடியவில்லை. పరిశుద్ధ జీవితం చేయమని మీరు చెప్పి ఉంటున్నారు, నేను ముందుగానే దాని గురించి తీర్మానం చేసి ఉంచిని, కానీ అది నాకు సాధ్యం కాలేదు. Let me tell you a secret.
how to live a holy life. எப்படி ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யலாம் என்பதற்குரிய ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். పరిశుద్ధ జీవితం ఎలాగూ చేయవలనో మీకు ఒక రహస్యం తెలియపరుస్తున్నాను. It is nothing new for me. It's the word of God. இது ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல, ஏற்கனவே வேதத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான். ఇది కొత్త కార్యము కాదు, వేద గ్రంథములో ముందుగానే రాయబడి ఉన్నది. Yes, it is true, young man. You wanted to live a holy life, but you could not. ஆம் வாலிபனே, நீ ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய விரும்புகிறாய், ஆனால் அது உன்னால் முடியவில்லை. యవనస్తుడా, నిజముగానే నీవు పరిశుద్ధ జీవితం చేయవలని కోరుచున్నావు, కానీ అది నీకు సాధ్యం కావడం లేదు. Yes, young girl, you dedicated in the past to live a holy life, but you could not. ஆம் வாலிப பிள்ளையே, கடந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய நீ உன்னை பிரதிஷ்டை செய்தாய், ஆனால் அது உனக்கு முடியவில்லை. యవనస్తురాలా, నీవు కూడా పరిశుద్ధం జీవితం చేయాలని ప్రతిష్ఠించుకున్నావు, అయినప్పటికీ సాధ్యం కావడం లేదు. What should we do to live a holy life? பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? పరిశుద్ధ జీవితం చేయాలంటే నువ్వు ఏమి చేయవలెను? Yes, in the past you dedicated yourself, but you could not. கடந்த காலத்திலே நீங்கள் அதற்காக பிரதிஷ்டை செய்தது உண்மைதான், ஆனால் அது உங்களுக்கு முடியவில்லை. గత కాలంలో నువ్వు ప్రతిష్ఠ చేసుకున్న నిజమే, ఆయన నీకు సాధ్యము కాలేదు. Let me tell you the truth from the word of God. தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து அதற்குரிய ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். వేద గ్రంథంలోంచి మీకు ఒక సత్యమును తెలియపరచెదను. When you mean business with God, then only God will be serious with you. When you are serious in your dedication, then only God will be serious in helping you. நீங்கள் செய்ததான் அந்த தீர்மானத்தை குறித்து மிகவும் கருத்துள்ளவர்களாக, அதை பற்றிய உணர்வுள்ளவர்களாக இருந்தால் மாத்திரமே தேவனும் உங்களுடைய விஷயத்தில் மிகவும் கருத்துள்ளவராக காணப்பட முடியும். నీ తీర్మానంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఖచ్చితంగా నిలబడుచున్నావో అప్పుడు దేవుడు కూడా దానికి తగిన సహాయం చేయగలడు. According to the sincerity of your dedication, according to the depth of your dedication, God's grace will come upon you. நீங்கள் பிரதிஷ்டை செய்ததான அந்த உண்மை, அதை எவ்வளவு ஆழத்தில் அந்த பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறேன் என்பதை பார்த்துதான் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார். నువ్వు లోతైన తీర్మానము ఎలాగూ చేయించున్నావో, నువ్వు లోతైన విధంగా ఎలాగూ ప్రతిష్ఠ చేయించున్నావో దాని తగిన విధమైన కృప దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. From the depths of your heart, when you cry out for purity and make a dedication, from the heights of Zion, glory and grace will come and cover you to keep your life pure. நீங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து பரிசுத்தத்திற்காக ஆண்டவரை நோக்கி முறையிட்டு நான் அதற்குரிய ஒரு தீர்மானம் செய்வீர்கள் என்றால், சியோனின் உச்சியில் இருந்து, அதனுடைய சிகரத்தில் இருந்து தேவனுடைய கிருபையும் அவருடைய அபிஷேகம் அது உங்களை பாதுகாக்கும்படியாக உங்கள் மேல் வந்து இறங்கும். అంతరంగములో నుండి నువ్వు ఎప్పుడైతే సరైన తీర్మానం చేసి నిర్ణయం చేసుకుంటున్నావో, సియోను యొక్క శిఖరం నుండి దేవుని యొక్క కృప మహిమ నిన్ను కప్పుచున్నది. God's grace like a wall of fire will crown you and compass you and keep you. தேவனுடைய கிருபை அக்கினி மதிலை போல உங்களை சுற்றிலும் சூழ இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும். దేవుని యొక్క కృప అనేది అగ్ని ఆ యొక్క కంచెవలే నిన్ను కాపాడుచుంటున్నది. I want to tell you from the depth of my heart, if you make a deep dedication today, the anointing, the grace will come upon you. God will prosper you in purity. இன்றைக்கு என் இதயத்தில் ஏற்றபடி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நீங்கள் அதற்கேற்ற ஒரு உண்மையான பிரதிஷ்டை செய்வீர்கள் என்றால் தேவனுடைய கிருபையும் దేవునుడి అభిషేకం உங்கள் மேல் வந்து இறங்கி உங்களை பாதுகாக்கும். పవిత్రత విషయంలో అంతరంగ భాగంలో నుండి నువ్వు దేవునికి తీర్మానం చేసినట్లయితే నిశ్చయముగా దేవుడు అధికమైన కృపను నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. Much more than Joseph, much more than Daniel, you will be a prosperous man. யோசேப்பை பார்க்கலும் தானியேலை பார்க்கலும் நீங்கள் மிகவும் முன்னேறுகிற காரிய சித்தி உள்ளவர்களாய் மாறுவீர்கள். யோசேப்பு వల్లే దానియేలు వల్లే వారికంటే అధికముగా నువ్వు వర్ధిల్లుచుంటున్నావు. Young man, don't go in the defeated state. வாலிபனே, தோல்வியடைந்த நிலைமையிலே நீ திரும்பி போக வேண்டாம். యవనస్తుడా, నీవు అపజయం పొందే స్థితిలో నువ్వు తిరిగి వెళ్ళకూడదు. God has brought victory for you. தேவன் உனக்காக ஜெயத்தை வைத்திருக்கிறார். దేవుడు నీ నిమిత్తమే జయమును పెట్టినాడు. Right from the depths of your heart, this afternoon make a dedication. I will keep my eyes, my ears, my mind pure from all evil. இந்த பிற்பகலிலே உங்களுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் என்னுடைய மனதையும் என்னுடைய கண்களையும் என்னுடைய காதுகளையும் என்னுடைய ஜீவியத்தையும் நான் பரிசுத்தமாய் பாதுகாப்பேன் என்ற ஒரு நல்ல தீர்மானம் செய்யுங்கள். ఈ ఉదయ కాలమున నీ హృదయం యొక్క అంతర భాగంలో నుండి కూడా కీడు నుండి నా యొక్క కన్నులను, నా యొక్క చెవులను, నా మనసును కాపాడుకొందునని నువ్వు సరైన ప్రతిష్ఠ చేయవలెను. Right away, right now, you will be set free.
அப்படி என்றால் இப்பொழுதே நீங்கள் உடனடியாகவே விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். అలాంటి ప్రతిష్ట నువ్వు చేసినట్లయితే ఇప్పుడే దేవుడు నిన్ను విడిపించెదను. You shall know the truth and the truth shall make you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். సత్యమును నువ్వు అంగీకరించినట్లయితే సత్యమే నిన్ను విడుదల చేయును. If the Son shall make you free, you will be free indeed. குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். కుమారుడు నిన్ను స్వతంత్రుడిగా మార్చినట్లయితే నువ్వు స్వతంత్రుడవే. You can come out of the prison and bondage into the light of the gospel of Christ. நீங்கள் ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷமாகிய அந்த வெளிச்சத்திற்குள்ளே சிறைச்சாலையிலிருந்தோ அடிமைத்தனத்திலிருந்தோ வெளியே வரலாம். యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్త ద్వారా నువ్వు చెరసాల నుండి బంధకముల నుంచి ఒక బయలుదేరి వచ్చవచ్చు. As you are hearing the word of God, I feel in my spirit you are being set free. நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேளையில் தானே நீங்கள் விடுதலையாக்கப்படுகிறதை என்னுடைய ஆவிலே நான் உணர்கிறேன். దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్నప్పుడే నీవు విడుదల పొందుచున్నావని నా ఆత్మలో నేను గ్రహిస్తున్నాను. You are no more in the prison of and the bondage of the devil, of the filth of the world. நீங்கள் பிசாசுடைய அடிமைத்தனத்திலோ உலகத்தின் அசுத்தத்தின் அடிமைத்தனத்திலோ இல்லை. లోకం యొక్క అపవిత్రమైన బంధకములోనో సాతాను యొక్క చెరలోనో నీవు ఇక లేవు. About 100 years ago, 100 வருஷங்களுக்கு முன்பு, 100 సంవత్సరాల ముందుగా the greatest magician in the world lived. His name is known in the books. You will see Harris Houdini. ஹாரிஸ் ஹவுடினி என்கிறதான ஒரு மனுஷன் 100 வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஜீவித்தார். அதை குறித்து நீங்கள் புத்தகங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், படித்திருக்கலாம். హారిస్ అనే వ్యక్తి 100 సంవత్సరాల ముందుగా ఆయన ఒక విషయం ఒక రాయబడి ఉంచినది. He was the known greatest magician in the world. Magician, which அவன் தான் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மந்திரவாதி என்று அவன் கருதப்பட்டான். ప్రపంచంలోనే మంత్రము చేసేవాడిలో ప్రముఖుడైనాడు. You can put him in a coffin and seal the coffin and bury him under the earth. He will come out of it. அவனை ஒரு சவப்பெட்டியில் வைத்து பெட்டியை நன்றாக மூடி அவனை அடக்கம் செய்து விட்டாலும் அங்கிருந்து அவன் வெளியே வந்து விடுவான். అతను తీసుకుని వెళ్లి శవం పెట్టెలో పెట్టేసి దాన్ని మూసి పెట్టినప్పటికీ తిరిగి అతడు బయటకు వస్తున్నాడు. If you will put him in a steel container and weld it and seal it from outside, he will come out of it. நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்டீல் பாத்திரத்துக்குள்ளே கண்டெய்னருக்குள்ளே அவனை வைத்து எல்லாம் வெல்ட் செய்து மூடிவிட்டாலும் கூட அதிலிருந்தும் அவன் வெளியே வந்து விடுவான். ఆ యొక్క ఇనుముతో కూడిన ఆ యొక్క పంజరంలో కూడా ఆ వ్యక్తిని ఒకవేళ బంధించి పెట్టినట్లయితే అందులోంచి అతడు బయటకు వస్తున్నాడు. Any type of prison, the inner prison, you put him there, he in seconds he will break the padlock and will come out. எந்த சிறைச்சாலையில் உள்ளறையிலே நீங்கள் அவனை வைத்தாலும் சில வினாடிகளில் எல்லாவற்றையும் உடைத்தெறிந்து அவன் வெளியே வந்து விடுவான். ఏ చెరసాలలో సరే ఎంత లోపల పెట్టినప్పటికీ వాటన్నిటి కూడా పగలగొట్టి అతడు బయటకు వస్తున్నాడు. One day one man challenged him. ஒரு நாள் ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு விரோதமாக ஒரு சவால் விட்டான். ఒక దినమున ఒక వ్యక్తి అతనికి విరోధముగా సవాల్ చేసినాడు. I am going to put you in the prison and lock you. நான் உன்னை சிறைச்சாலையிலே போட்டு நான் உன்னை பூட்ட போகிறேன். అయితే నేను ఒక దినమున చెరసాలలో పెట్టి బంధించబోతున్నాను. It was not the inner prison and a common simple prison. அது ஒரு உள்ளான சிறைச்சாலை அல்ல, அது சாதாரண ஒரு சிறைச்சாலை. అది లోతైన చెరసాల కాదు, సాధారణమైన ఒక చెరసాల. Houdini laughed and told, I will come out in 1 second. உடனே அந்த மனுஷன் சொன்னான், நான் சில வினாடிகளில் உடனே சிறைச்சாலை விட்டு வெளியே வருவேன். నువ్వు అలాగ బంధించినట్లయితే ఒక క్షణంలోనే నేను బయటికి వచ్చేదను. And he was put in the prison. அவன் அந்த சிறைச்சாலையிலே போடப்பட்டான். ఆయన చెరసాలలో బంధించారు. And the door was, அதிலே கதவு அடைக்கப்பட்டது. ఆ తలుపులు మూయబడి ఉంచినవి. and Houdini started doing his mesmerism magic. ஹவுடினி அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய மந்திர சக்தியை பிரயோகிக்க ஆரம்பித்தான். ఆ చెరసాలలో ఉండి తన యొక్క మంత్ర శక్తిని ప్రయోగిస్తున్నాడు. 1 minute gone, 2 minutes gone, 3 minutes gone, 5 minutes gone. He started perspiring. It never happened. He failed. ஒரு நிமிஷம் கடந்தது, 2 நிமிஷம், 3 நிமிஷம், 5 நிமிஷம் கடந்தது, ஒன்றும் நடக்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இதுவரையில் அவனுக்கு நடக்காதபடினாலே அவன் மிகவும் తనకుళ్ళే మిகவும் కలంగి పోనాను. ఒక నిమిషం అయిపోయినది, 2 నిమిషములు, 3 నిమిషములు, 10 నిమిషములు అలాగే దాటిపోతుంది కానీ అతడు విడుదల పొందలేదు, కలవరపడుచున్నాడు. First time in his life his magic didn't work and the lock could not be broken. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே முதல் முறையாக அவனுடைய மந்திரம் செயல்படவில்லை, அந்த கதவு உடைக்கப்பட முடியவில்லை, அது பூட்டு உடைக்கப்பட முடியவில்லை. తన జీవితం కాలంలో మొట్టమొదటిసారి మంత్రము పారలేదు, ఆ యొక్క తలుపుల యొక్క తాళం తెరవబడలేదు. Houdini admitted defeat.
அப்பொழுது நான் தோல்வி அடைந்தேன் அவன் ஒத்துக்கொண்டான். అపజయం పొందినానని అతడు ఒప్పుకున్నాడు. Then the man with a broad smile came to the door and just opened it. It was not locked. அதன் பின்பு அந்த மனுஷன் சவால் விடுத்த மனுஷன் மிகவும் சிரித்துக் கொண்டே வந்து அந்த சிறைச்சாலை கதவை திறந்தான். அது உண்மையாக பூட்டப்படவே இல்லை. అయితే ఆ యొక్క బంధింపబడిన ఆ యొక్క వ్యక్తి బంధించిన వ్యక్తి వచ్చి దాని తలుపు తెరిచినప్పుడు నిజంగా వచ్చినట్లయితే అది బంధింపబడలేదు, తాళం వేయలేదు. This is a trick. Sometimes the devil also is using against the children of God. சில வேளையிலே பிசாசானவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக இப்படிப்பட்ட தந்திரத்தை தான் உபயோகப்படுத்துகிறான். ఈ విధముగానే సాతానుడు కూడా అనేక విధమైన తంత్రముల చేత దేవుని యొక్క ప్రజలకు విరుద్ధంగా క్రియ చేయించున్నాడు. The snare is broken and you are escaped. Our help is in the name of the Lord. The snare is broken. கண்ணியானது தெளித்தது, நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், நம்முடைய சகாயம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரும். ఉరేనది అది తెరవబడుచున్నది, నువ్వు విడిపింపబడుచున్నావు, మన సహాయం అనేది దేవుని వల్ల కలుగుచున్నది. Blood of Christ has already set you free. தேவன் ஏற்கனவே அவனுடைய தலையை நசுக்கி உங்களை விடுதலையாக்கி விட்டார். దేవుడు నిన్ను ముందుగానే విడుదల చేసినాడు. Blood of Christ has already set you free. యేసు క్రీస్తుவின் ரத்தம் ஏற்கனவே உங்களை விடுதலையாக்கி விட்டது. ప్రభువైన యేసు యొక్క రక్తం ముందుగానే నిన్ను విడుదల చేసినది. Anointing has already broken the yoke. அபிஷேகமானது ஏற்கனவே நுகத்தை முறித்து விட்டது. అభిషేకం అనేది ముందుగానే నీ కాడిని విరగొట్టింది. Now come out of the prison. இப்பொழுது நீங்கள் சிறைச்சாலை விட்டு வெளியே வாருங்கள். నీవు చెరసాల నుంచి బయటికి రమ్ము. Jesus has broken already the yoke on Calvary. கல்வாரியிலே ஏற்கனவே சிறைச்சாலையின் பூட்டை இயேசு உடைத்து போட்டு விட்டார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వరిలో ఆ తాళమును పగలగొట్టించున్నాడు. Our great emancipator, he has already broken every power of bondage. நமக்காக பரிந்து பேசக்கூடிய அவர், நம்மை மீட்கக்கூடியவர், ஏற்கனவே எல்லா அடிமைத்தனங்களையும் அவர் உடைத்தெறிந்து விட்டார். నీవు బానిసత్వంలో బంధింపబడలేదు, కానీ దేవుడు సమస్తమైన బంధకములు తెంపివేసినాడు. You don't need to live in the filthy pit of sin and immorality. நீங்கள் அது நிமித்தமாக அசுத்தமான பாவ குழியிலோ துன்மார்க்கமான ஜீவியத்திலோ காணப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. పాపం యొక్క గోతిలోనో లేకుంటే బురదలోనో నువ్వు ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Come out. There is power in the blood of Jesus. நீங்கள் வெளியே வாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்திற்கு வல்லமை இருக்கிறது. నీవు బయటికి రమ్ము. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తములో శక్తి ఉంది. Come out. Anointing has broken already the power of the prison. அபிஷேகமானது சிறைச்சாலையின் வல்லமை ஏற்கனவே முறித்து விட்டபடியினாலே வெளியே வாருங்கள். ఆ యొక్క చెరసాల యొక్క బంధకములు యేసు ప్రభు ద్వారా నశింపజేయబడి గనుక నువ్వు బయటికి రమ్ము. Oh, Jesus came, the word of God says, to open the prison doors. இயேசு கிறிஸ்து சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறக்கும்படியாக வந்தார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అయితే చెరసాల యొక్క తలుపులు తెరచుటకు వచ్చినారు వేదగ్రంథం రాయబడి ఉన్నది. As you live a life of purity, your prosperity will compass you. நீங்கள் ஒரு தூய்மையான பரிசுத்தமான ஜீவியத்தை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய முன்னேற்றம், காரிய சித்தியான அனுபவங்கள் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும். యథార్థమైన పవిత్ర జీవితమే నువ్వు ఎప్పుడైతే చేయించినావో నీ జీవితం అనేది వర్ధిల్లుచునే ఉంటున్నది. Don't worry about the prosperity in money and materials. All this will follow when we have prosperity in purity. நீங்கள் உலக பிரகாரமான பணம், பொருள், மற்ற காரியங்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். பரிசுத்தத்திலே நீங்கள் காரிய சித்தி உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது மற்ற எல்லா காரியங்களை பின்தொடரும். పరిశుద్ధతలోను ఆ యొక్క పవిత్రతలోను నువ్వు వర్ధిల్లుచున్న కొలది ఈ లోక సంబంధమైన ధనము అనేక కార్యములు వర్ధిల్లుట విషయంలో నువ్వు చింతపడవలసిన అవసరం లేదు. Many of you are called to serve the Lord. உங்களில் அநேகர் கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். మీలో అనేకులు దేవుని యొక్క సేవ చేయుటకు పిలువబడి ఉంటున్నారు. Out of Zion, the perfection of beauty, God is shining. பூரண வடிவுள்ள சியோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். పరిపూర్ణ సౌందర్యమైన సియోను నుండి దేవుడు ప్రకాశించుచున్నాడు. The power of sin is broken. பாவத்தின் வல்லமை முறியடிக்கப்பட்டு விட்டது. పాపం యొక్క శక్తి నలుగగొట్టబడి ఉన్నది. Power of secret sin is broken. வியாதியினுடைய வல்லமை முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. వ్యాధి యొక్క శక్తి పగలగొట్టబడి ఉన్నది. The prison door is open for you. சிறைச்சாலையின் கதவு உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது. నీ నిమిత్తమే చెరసాల ద్వారములు తెరవబడి ఉన్నవి. Arise and shine, thy light is
come. எழும்பி பிரகாசி, உன்னுடைய ஒளி வந்தது. లేచి ప్రకాశించుము, వెలుగు నీ మీదకి వచ్చినది. Arise and shine, thy light is come. எழும்பி பிரகாசி, உன்னுடைய ஒளி வந்துவிட்டது. వెలుగు నీ మీదకి వచ్చినది, లేచి ప్రకాశించుము. Let God rise up many Daniels here. தேவன் தாமே இங்கே அநேக தானியேலை எழுப்புவாராக. దేవుడే అనేక దానియేలును ఇక్కడి నుండి లేపబోచున్నాడు. Let God rise up many Josephs here. தேவன் தாமே இங்கே அநேக யோசேப்புகளை எழுப்புவாராக. ఇక మీద దేవుడు అనేక యోసేపులను లేపబోచున్నాడు. Blood of Jesus is in you. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. యేసు క్రీస్తు రక్తం నీతో మాట్లాడుచున్నది. Blood of Jesus is in you. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. యేసు క్రీస్తు రక్తం నీలో ఉంచున్నది. The blood of Lion of Judah is crying victory. யூதா கோத்திரத்து சிங்கத்தினுடைய ரத்தம் ஜெயம் என்று முழக்கமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. యూదా గోత్రం సింహం యొక్క రక్తం జయధ్వని వినిపించున్నది. Oh, you are set free to serve him. நீங்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். నీవు కూడా ఆ జయ జీవితం చేయటకే విడుదల పొంది ఉంచున్నావు. Come out of the prison. Door is not locked. கதவு பூட்டப்படவில்லை. சிறைச்சாலை விட்டு வெளியே வாருங்கள். ద్వారములనేది మూయబడలేదు. నువ్వు తెలుసుకొని బయటికి రమ్ము. Jesus has already broken the lock. இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே சிறைச்சாலையின் பூட்டை உடைத்து விட்டார். యేసు ప్రభు చెరసాల యొక్క తాళములను తెరిచినాడు. You are no more under the sin. ஆகவே இனிமேல் நீங்கள் பாவத்திற்கு கீழே இல்லை. ఇక మీదట పాపమునకు నీ మీద అధికారం లేదు. Come out and serve the Lord. வெளியே வாருங்கள். புறப்பட்டு வந்து கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். Your bondages are broken. బయలుదేరి రమ్ము. నీ యొక్క బంధకములన్నీ తెంపబడినది. Oh, your bondages are broken. உங்களுடைய அடிமைத்தனங்கள் எல்லாம் முழுவதுமாய் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. నీ బంధకములన్నీ కూడా ముందుగానే తెంపబడినది. Oh, the anointing is coming upon you. அபிஷேகமானது உங்கள் மேல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. అభిషేకం అనేది నీ మీదకి దిగుచున్నది. The glory of God is coming upon you. தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மேல் வந்து இறங்குகிறது. దేవుని యొక్క మహిమ నీ మీద Come దిగుచున్నది. on, shall we all stand up? நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமாக. అందరూ కూడా లేచి నిలబడదాము. You are set free. நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள். పొందినావు. Oh, anointing has come and you are set free. அபிஷேகம் உங்கள் மேல் வருகிறது. நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள். అభిషేకం నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు విడుదల పొంది ఉంచున్నావు. The Lord has made you kings and priests. கர்த்தர் உங்களை ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக மாற்றுகிறார். దేవుడు నిన్ను రాజులుగా యాజకులుగా మార్చినాడు. The shout of victory is in the camp of the righteous. நீதிமானுடைய பாளையத்திலே ராஜாவின் ஜெய கம்பீர துணி உண்டு. నీతిమంతుల గుడారం నుంచి రాజు యొక్క జయధ్వని బయలుదేరుచున్నది. You are free. You are free. நீ விடுதலையாக்கப்பட்டு விட்டாய். நீ விடுதலை பெற்று விட்டாய். నీవు రాజుగా మార్చబడించావు. Let the fiery anointing cover you now. இப்பொழுது ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் உன்மேல் வந்து இறங்குவதாக. ఇప్పుడు అగ్నిభిషేకం నీ మీదకి దిగుచున్నది. The glory of God is descending upon you. தேவனுடைய மகிமை உன்மேல் வந்து இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. దేవుని యొక్క మహిమ నీ మీద దిగుచునే ఉన్నది. Arise and shine. எழும்பி பிரகாசி. లెమ్ము ప్రకాశించుము. Now arise and shine. இப்பொழுது நீ எழும்பி பிரகாசிப்பாயாக. ఇప్పుడే లేచి ప్రకాశించుము. Prosperity is going before you. Prosperity is going before you. முன்னேற்றமானது, செழிப்பானது, ஜெயமானது உனக்கு முன்னே சென்று கொண்டிருக்கிறது. అభివృద్ధి వర్ధిల్లుట నీ ముందుగా వెలుచున్నది. Amen. హల్లెలూయా. Let the fire fall on me, oh Lord, let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord, let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord, let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord, let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the
let the fire fall on me. Let the fire fall on me. Agni. Fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Vallamai unde, unde, aற்புத வல்லமை இயேசுவே. ரத்தத்தே வல்லமை உண்டே, அற்புத வல்லமை ஆண்டவரே என் ரத்தத்தே. வல்லமை உண்டே, உண்டே, அற்புத வல்லமை இயேசுவே. ரத்தத்தே வல்லமை உண்டே, உண்டே, அற்புத வல்லமை ஆண்டவரே என் ரத்தத்தே. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard? Is there anything too hard? Is there anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard? Is there anything too hard? Is there anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. Nothing is too hard for the Lord. And the Jeevan Adin Varate. Yes,
scatter. Let God arise. As enemies be scattered. Let God arise. Let God arise. As enemies be scattered. Let God arise. As enemies be scattered. Let God arise. As enemies be scattered. Let God arise. Let God arise. And the enemies be scattered. Let God arise. And the enemies be scattered. Let God arise. And his enemies be scattered. Let God arise. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. Singing is a pleasure to the Lord, for He inhabits the praises of His people. And dancing is a joy unto His heart. So I will sing and I will dance unto the Lord. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. I will sing. I will dance. I will rejoice in the Lord my God. Fire, the holy fire, it's a fire we need today. Fire, the holy fire, send it down, oh Lord, we pray. Fire, the holy fire, burn away our sin and Lord. Send it down, oh Lord. We need another Pentecost. Send it down, oh Lord. We need another Pentecost. Fire, the holy fire, It's a fire we need today. Fire, the holy fire, send it down, oh Lord, we pray. Fire, the holy fire, burn away our sin and dross. Send it down, oh Lord. we need another Pentecost. Send it down, oh Lord. We need another Pentecost. Fire, the holy fire, it's a fire we need today. Fire, the holy fire, send it down, oh Lord, we pray. Fire, the holy fire, burn away our sin and blood. Send it down, oh Lord. We need another Pentecost. Send it down, oh Lord. We need another Pentecost.